एक लंबा अवधि पाखापाखि 11 मास पर एक आश्वस्तिर आभास अनुभूत होगाक जाऊँगी, जार कारण ग्रहंकर सेनापति मंगल देव। ये सही मंगल जे कि दीर्घ 11 मास धरी तुला राशि जातकधारी को एक दयनीय स्थिति में रहिबाकु बाध्य करथिले। ये सही मंगल देव जे कि तुला राशि धनेश एवं सप्तमेश होई एपरी एक घर को जाउछंती जहाद्वारा जीवन सकारात्मक परिणाम केते गुणा बढ़ी जिबार संभावना सृष्टि होउछि एवं दीर्घ दिनर दुख कष्टरू बाहरी आसिबार आशा उज्जीवित होउछि। नमस्कार, नक्षत्र 360 समस्त दर्शकों को सादर अभिवादन। दीर्घ 11 मास धरी तुला राशि को एक दुर्बल आर्थिक स्थिति एवं एक खराब पारिवारिक संपर्क मध्य को ठेली देइथिबा मंगल देवकर राशि परिवर्तन हेबाको जाउछि। सेप्टेम्बर 13 तारिख दिन मंगल गोचर करिवे तुला राशि को। मंगलकर एही गोचर परे तुला राशि बहुत किछि परिवर्तन हेबाको जाउछि। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हेबो, जहाँ उपरे आज रही विशेष विश्लेषण। फ्रेंड्स, मोर कंटेंट एवं प्रेजेंटेशन जदि शिक्षणीय लगे वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करिवे, जहाँ फल आमर परवर्ती वीडियोर नोटिफिकेशन आपन पाखरे पहुँचब। बहुत महत्वपूर्ण यह वीडियो, अनुरोध करी वीडियो को लास्ट पर्यंत निश्चय देखिए। 20 अक्टोबर 2024 मंगल गोचर करथिले तुला राशि कर्मघर को अर्थात कर्कट राशि को। मंगल एक अग्नितत्व ग्रह गोचर कले एक जलतत्व राशि को, जहाद्वारा प्रभावहीन हेले मंगल। राशिर धनेश दुर्बल हेबा ता पुणी क्यारियर घर उपरे जार दयनीय परिणाम भोगिबाकू पड़िथिला तुला राशि को। मंगल वक्री अवस्था थिबारु गोचर कले मिथुन राशि को, जहाँकि तुला राशिर भाग्य घर। भाग्य घरे 1.5 मास रहिबा परे मार्गी हेले पुणी फेरिले कर्मघर को। यही वक्री एवं मार्गी हेबा मध्यरे बीतीगला 7 मास। गोटे राशि आउ गोटे राशि को गोचर करने 1.5 मास समय नियंती मंगल, किंतु एठारे बीतीगला 7 मास। 6 जून 2025 को मंगल गोचर कले तुला राशि इनकम घर को। धनेश घर आय घरे रहिबा द्वारा आय वृद्धि हेबा स्वाभाविक कथा, किंतु सेठारे पूर्वर अछंती केतु। सृष्टि है मंगल केतु अंगारक जोग। सबु आशा आशारे रहीगला। पुणी आसिला 28 जुलाई 2025 जो दिन मंगल गोचर कले द्वादश घर को। द्वादश घर व्यय बा खर्चर घर। इनकम तो बढ़िला नहीं, बरं खर्च बढ़ीगला। यही मंगल द्वादश घरे रहिबे सेप्टेम्बर मास 13 तारिख पर्यंत। यही क्रम धनेश मंगलंकर दुर्बल स्थिति पाई गत 11 मास है तुला राशि को भोगिबाक पड़ी आर्थिक दुर्दशा। मंगलंकर यही स्थिति पाई आमठारु दूरई गला आय, दूरई गला धन, दूरई गले कुटुंब परिवार आउ जीवन दूरई गला सुख एवं शांति। आग को आसूची सेप्टेम्बर 13 तारिख जो दिन द्वादश घर को छाड़ी मंगल गोचर करिवे लग्न भाव को। धन भावर स्वामी लग्न रे रहिबाटा तो बहुत बड़ कथा। ता सहित लग्न भावर स्वामी अर्थात तुला राशि स्वामी हेले दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्रंक सहित मंगलंकर संपर्क ना शत्रुता ना मित्रता, एक सम संपर्क। किंतु शुक्राचार्य महादेव ठारू मृत्यु संजीवनी विद्यार वर प्राप्त करथिला बेले महादेव स्वेद बा झाड़ जन्म नहीं मंगल। दुई ग्रह महादेव परम भक्त होइथिबारु लग्न भाव उपरे सुप्रभाव रहिबो दुई ग्रहंकर। तेणु लग्न भाव प्रभावर लाभ तो मिलिबो, ता सहित 3टी दृष्टि रही मंगलंकर एवं सही दृष्टि जो जो घर उपरे पड़िबो से घरर लाभ मध्य मिलिबो। यह सत्य जे मंगल गोटे घरे मात्र 1.5 मास पाई रहिबे, अर्थात सेप्टेम्बर 13 रु अक्टोबर 28 पर्यंत रहिबे लग्न रे। यहाँ परे परवर्ती गोचर हेब धन भाव को, तार परवर्ती गोचर हेब पराक्रम भाव को। तेणु सेप्टेम्बर 13 तारिख ठारू धन भावर स्वामी मंगलंकर स्थिति तुला राशि जीवन में एक नुआ परिवर्तन आनिब। धैर्य एवं संतुलन राशि होइथिबारु बहुत धैर्य धरिछन्ति आपण माने। एबे आउ टिके धैर्यर सहित बुझंतु मंगलंकर गोचरर प्रेडिक्शन को, जहाँ आपणक जीवन में एक नुआ अध्याय जोड़ाक जाउछि। नंबर 1, सेप्टेम्बर 13 रु मंगल रहिबे तुला राशि रे, अर्थात तुला राशि लग्न भाव रे। तुला राशि एक वायुतत्व राशि एवं मंगल
ଏକ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହ। ଅଗ୍ନିକୁ ଜଳିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାୟୁରୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ତୁଳା ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ରହିବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଲଗ୍ନ ଭାବ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଭାବ ରହିବ ତାହା ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ହେବ। ଲଗ୍ନ ଭାବ ଆମର ଶରୀର, ଦେହ, ଆତ୍ମା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତେଜ ଏବଂ ମନୋବଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ମଙ୍ଗଳ ଏକ ଫାୟାରି ପ୍ଲାନେଟ୍, ଏକ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହ, କୁଇକ୍ ଆକ୍ସନ୍ର ଗ୍ରହ। ଏନର୍ଜି, ଉର୍ଜା, ତେଜରେ ଭରପୁର ଏହି ଗ୍ରହଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆମର ଶରୀର, ଆମର ଦେହ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଧନ ଭାବର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିଯିବାରୁ ଧନ ଉପାର୍ଜନର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ରାସ୍ତା ସୁଗମ ହେବ। ଏହା ହେଲା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ତୁଳା ରାଶିର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ରହିବାର ପ୍ରଭାବ। ଏହା ଛଡ଼ା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି, ଯାହାକି ଚତୁର୍ଥ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି। ଏବେ ବୁଝିବା ସେହି ଦୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ତୁଳା ରାଶି ଉପରେ। ନମ୍ବର 2, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ। ତୁଳା ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଶନିଙ୍କର ରାଶି। ରାଶିଚକ୍ରରେ ମକର 10 ନମ୍ବର ରାଶି। ଏହି ରାଶିକୁ ଆସିଗଲେ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ସୁପ୍ରଭାବ ଆମକୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ମିଳିବ। ସୁଖ ସୁବିଧା, ମାତା, ଭୂମି, ଘର, ବାହନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଭୂମିପୁତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଭୂମି ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାହା ଏହି ସମୟରେ ଦୂର ହେବ। ପ୍ରପର୍ଟି କିଣାବିକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ତାହାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରପର୍ଟି କିଣାବିକାରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯଦି ଘରଠାରୁ ବାହାରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ଏବେ ପରିବାର ସହିତ ରହିବାର ସମୟ ଆସିଲା। ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ମାତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା ଥିଲା, ତାହାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିର ସୁପ୍ରଭାବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। ଏହାପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘର ଉପରେ। ସପ୍ତମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। କୌଣସି ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘର ଉପରେ ପଡ଼େ, ସେ ଘରର କେବଳ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, କେବେ ବି କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ବିବାହ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ସପ୍ତମ ଭାବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ତାହା ଦୂର ହେବ। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ସହିତ, ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଏହାପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟମ ଘର ଉପରେ। ଅଷ୍ଟମ ଘର ଡିପ୍ରେସନ୍, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଏବଂ ହତାଶା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛୁ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେଠାରେ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ସ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, IT, AI ଏବଂ ଅକଲ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମ ଘର ଏଠାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏହି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା। ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସଫଳତା ପାଇବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ତୁଳା ରାଶିର ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନିତ୍ୟ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।